अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, पूरा साहिली पट्टी, गवादर, पसनी, ओरमाड़ा सरापा एहतजाज हैं। आज दूसरा दिन है और आज तुरबत में भी बड़ा हंगामा खेज़ मुजाहरे हुए हैं और कल भी बड़े पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं मुजाहरीन की जानिब से तुरबत में। इसका मतलब ये है कि मकरान के दो अजला में इस वक्त बिजली और पानी की बहरान के ख़िलाफ़ आवाम सड़कों पर निकल आया है। ग्वादर में कल भी हड़ताल रही और आज का दिन दूसरा है, आज भी हड़ताल जारी है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है ग्वादर में, हम जाते हैं ग्वादर जहाँ पे हमारे कुलीग साजिद बिन रहीम मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि मामला कैसे चल रहे हैं और हड़ताल की जो पोजीशन है वो क्या है और कहाँ तक जो है ये हड़ताल की गई है। इसके अलावा जो है तुरबत में एक दो दिन से जो है वो हड़ताल जारी थी, लेकिन आज तुरबत में कल के बनिस्बत जो है हड़ताल की जो है वो जो शिद्दत है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन कल हमने देखा कि तुरबत में काफ़ी पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए जहाँ पे केसको के दफ्तर लोग गए, अंदर घुस गए। बहरहाल ज़ाहिर है कि एक गुस्सा है जब लोगों को इस हद तक मजबूर किया जाएगा और उनके सब्र का जो इम्तिहान है वो इस हद तक लिया जाएगा जहाँ से जो है वो पैमाना जो है वो लबरेज हो जाएगा। तो ज़ाहिर है फिर लोग तो फिर वायलेशन तो करेंगे, पुरतशद्दुद वाक़यात भी रूनुमा होंगे। तो साजिद ये बताइएगा कि इस वक्त ग्वादर है उसका जो हड़ताल की सूरत हाल है वो क्या है? हड़ताल की ये सूरत हाल है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ग्वादर जो है वो हड़ताल की जद में है। कल और परसों भी ख़वातीन की जानिब से जो है वो रोड को ब्लॉक किया गया था, जो रोड ग्वादर पोर्ट को जाती है, मतलब उससे मोड़ के मुकाम। आज भी नेशनल पार्टी की अपील पर जो है ग्वादर में शटर डाउन हड़ताल था और कारोबारी मराकज़ भी बंद थे और कोरोना भी यहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से ऑलरेडी लॉकडाउन भी है। नेशनल पार्टी ने आज जो है मतलब मुसर मोड़ के मकाम पर दोबारा जो है वो एहतजाजी धरना दिया। तो धरने और एहतजाजों की जद में है आजकल ग्वादर। और अब से कुछ देर कबल ही ग्वादर के शहरियों ने जो ग्वादर पोर्ट को कोस्टल हाईवे से मिलाने वाली शाहरा ईस्ट वे एक्सप्रेस वे जो सीपैक मनसूबे के तहत बनाई जा रही है, उसमें जो तरक्याती काम है उसको भी बंद कर दिया गया है। और ग्वादर के लोग इस वक्त शदीद सरापा एहतजाज है। पानी और बिजली का एक बदतरीन जो है वो बहरान ज़िला भर में पैदा हो गया है, जिसकी वजह से ये एहतजाजों का ना रुकने वाला सिलसिला आज भी जारी रहा। जी। अच्छा साजिद, ये भी बताइएगा कि हड़ताल कल से जारी है। मुजाहिरीन में से जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने एहतजाजी कैंप लगाया है या मुजाहरे पे बैठे हुए हैं, आपको इन दो दिनों में कोई MPA MNA या कोई अवामी नुमाइंदा मुजाहिरीन के पास यकजहती के लिए आते हुए आपने देखा है दौरान रिपोर्टिंग? जी रशीद साहब, मुजाहिरीन से जो अवामी नुमाइंदे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या दिगर जो हुकूमती अरकान हैं, वो मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंच सके। उसकी वजह यह है कि अब शायद जो मुज़ाकरात के लिए आने वाले लोग हैं उनके पास अल्फाज का चुनाव जो है वो नहीं हो पाएगा कि वो लोगों से आकर क्या कहें कि उनके मसाइल जो है वो कैसे हल होंगे, किस तरीके से हल होंगे और कब हल होंगे। ख़वातीन और छोटे बच्चे जो है इस वक्त ग्वादर के तमाम शाहराहों पर जो है ना वो एहतजाज जारी है। लोग बहुत जो है वो बुरी हद तक मुतासर हो गए हैं पानी बहरान से, बिजली की बंदिश से। तो अब जो अवामी नुमाइंदे हैं या जो हुकूमती लोग हैं, उन्होंने आकर क्या कहना है लोगों से कि हम आपके मसाइल को किस तरीके से हल करते हैं। दूसरा, जो हमारे यहाँ से मुंतखब जो अरकान असम्बली हैं, MPA ग्वादर मीर अमल कलमती साहब, MNA भोतानी साहब और सेनेटर कौदा बाबर, चूँकि वो यहाँ से मुंतखब नहीं हुए लेकिन उनका ताल्लुक जो है वो ज़िला ग्वादर से ही है। लेकिन ये तीनों हज़रात जो है इनका कोई अभी तक लोगों से रब्ता नहीं हुआ किसी किस्म का, ना उन्होंने लोगों को किसी किस्म की यकीनदहानी करवाई है और ना वो खुद तीनों इस वक्त जो है वो ज़िला ग्वादर में मौजूद है। अच्छा साजिद, ये भी बताइएगा कि ग्वादर का जो पानी का मसला है वो तो आज का नहीं है। उसमें जब से हम सुनते आ रहे हैं ये हर हुकूमत में जो है यही कहा जाता रहा कि जी ग्वादर का पानी का मसला है तो उसको हम हल करने जा रहे हैं, अभी हल हो गया, अभी हल हो गया। तो इन आपके ख़्याल में, आप चूँकि वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं और आपका ज़ाहिर के इलाका है, चीज़ों पे आपकी नज़र है, ये बताइए कि गुज़िश्ता 20 सालों में
جو ہم نے سنا ہے کافی بہت بڑا جو ہے وہ پیسہ جو ہے گوادر کے پانی کے لیے منصوبوں کے لیے رکھے گئے ہیں، تو وہ اماؤنٹ کتنی ہے پیسوں کے ان 20 سالوں میں؟ اور اب تک گراؤنڈ میں آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ نظر آیا ہے پانی کے حوالے سے یا بجلی کے حوالے سے، دوسرے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے؟ رشید صاحب، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، آپ نے پوچھا کہ بجلی بحران جو ہے وہ کیوں ہے اور پانی کا کیوں جو ہے بحران وہ شدت اختیار کر گیا۔ اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے بجلی کی۔ بجلی جو ہے ایران کی طرف سے، ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، وہاں سے 100 میگا واٹ بجلی جو ہے مکران ڈویژن کے لیے فراہم کی جاتی رہی ہے، جس میں تربت، پنجگور اور گوادر جو ہے یہ شامل ہے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ 5 جولائی کو گوادر کا دورہ کرنے یہاں پر آئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے کافی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کیا، کچھ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم گوادر سمیت مکران جو ڈویژن ہے اس کو نیشنل گریڈ سے کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ بیان جیسے ہی آیا، اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایران حکومت نے مکران ڈویژن کو بجلی کی سپلائی جو ہے وہ ایک دم سے روک دی ہے۔ کیسکو کام کا کہنا ہے کہ 100 میگا واٹ کے بدلے جو ہے نا اب دن میں 8 سے 15 میگا واٹ جو ہے وہ مکران ڈویژن کو بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہے، جس کی بنا پر دن بھر پورے مکران میں جو ہے وہ بجلی کا نظام دھرم برہم ہے، بجلی مکمل طور پر بند رہتا ہے، اور رات کے اوقات میں جو چند گھنٹے بجلی کی فراہمی ہے اس میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فلکچویشن ہے، وولٹیج کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، لوگ جو ہے کافی مالی مشکلات کا شکار بھی ہو گئے ہیں، اور ساتھ ذہنی دباؤ لوگوں پہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لوگ جو ہے اب اس چیز کو فیل کرنے لگے ہیں کہ یہاں کی جو ترقی ہے شاید ان کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگوں نے آج جا کر سی پیک منصوبے میں جو کام ہے اس ترقیاتی پروجیکٹ کو بھی جو ہے وہ اس کے ترقیاتی منصوبے میں جو جاری کام ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی، اسے روکا۔ سڑکیں جو ہے بند ہے، گوادر کی جو اہم شاہراہیں ہیں جو گوادر بندرگاہ کو جاتی ہیں، جو دیگر سرکاری دفاتر ہیں، سول اور عسکری حکام کے جو دفاتر ہیں، ان شاہراہوں کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بند کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو ہے وہ حکومت پاکستان نے بھی، کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ایک اپلیکیشن لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو بجلی کا نظام ہے مکران ڈویژن سے، اس کو فوری جو ہے وہ وفاق کردار ادا کرے، کیونکہ حکومت بلوچستان کا اور ضلعی انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ یہ بٹوین 2 کنٹریز ہے، لہٰذا جو ہے ضلعی انتظامیہ کچھ کرنے سے قاصر ہے اس میں۔ اور آپ نے جو ہے بات کی پانی بحران کی، تو پانی بحران کو ہم نے سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ گوادر میں پانی بحران کیوں ہے، اور جو ہے وہ چند سالوں بعد جو ہے نا وہ بحران شدت اختیار کر گیا۔ یہ گوادر کا تیسرا بڑا جو ہے وہ واٹر کرائسس ہے، 2012 پھر 15 پھر اب جو ہے، اب گوادر کو ایک لوتا جو ڈیم ہے انکاڑا ڈیم، جسے بینظیر بھٹو کی حکومت میں 92 میں تعمیر کیا گیا، اس ڈیم کے ذریعے جو ہے وہ گوادر کا جو واٹر سورس ہے وہ فل ہوتا رہا ہے، لیکن بارشیں نہ ہونے سے جو ہے وہ ڈیم خشک ہو گیا ہے، اور ڈیم خشک ہونے کے ساتھ ہی ڈیم اس وقت جو ہے نا وہ ریت تلے دب بھی گیا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ ڈرین نہ ہونے کی وجہ سے ڈیم کا جو انٹیک سسٹم ہے وہ کافی جو ہے وہ ریت سے فل ہو چکا ہے، اگر بارشیں ہو بھی جائے تو اس طریقے سے پانی سٹور اس میں نہیں ہو پاتا ہے۔ دوسرا جو ہے سور ڈیم جو حال ہی میں بنا ہے، اس کو جو ہے گوادر سے کنیکٹ کرنے کے لیے 6.5 ارب روپے کا جو ہے وہ پیسے خرچ کیے گئے ہیں، لیکن آج بھی گوادر جو ہے وہ سور ڈیم سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا۔ سور ٹو گوادر جو پائپ لائن ہے وہ ایئرپورٹ کے قریب ایک واٹر ٹینک ہے جہاں پر پانی سٹور ہوتا ہے، اس واٹر ٹینک کے ذریعے جو ہے وہ آگے شہر کو سپلائی جانی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس واٹر ٹینک سے جو گوادر شہر ہے وہ کنیکٹ نہیں ہے۔ تو ہم نے بحیثیت جو ہے وہ حکومت یا بحیثیت انتظامیہ، اگر لوگوں کو ذہنی سکون پرووائڈ کرنا ہے، اگر ہم نے اس ترقی کے سفر کو جاری رکھنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر سرمایہ دار آئے، سرمایہ کاری کرے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جو بزنس کا نظام ہے وہ اسٹیبل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آ کے پراپر طریقے پہ سکون کے ساتھ کاروبار اور کام کر سکیں، تو اس میں دو جو بنیادی چیزیں ہیں پانی اور بجلی، اس کو ہم نے اسٹیبل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے اب سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے بالا تر ہو کر ہم نے ملکی مفاد کو دیکھتے ہوئے، ہم نے یہاں پر لوگوں کی مفاد کو دیکھتے ہوئے ان فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنا ہوگا۔ اگر بنیادی ضرورتیں لوگوں کی پوری نہیں ہوگی تو گوادر جو ہے بہت بڑے نام کے ساتھ یہ روز ایک کلب کے ساتھ دنیا میں متعارف ہوگا کہ پانی دو اور بجلی دو۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ گوادر سے ساجد بن رحیم، ہمارے کلیگ ہیں، گوادر میں ہیں، تو انہوں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ ابھی جو باتیں ساجد بن رحیم نے کی، ذرا 2018 چلتے ہیں، وہاں پہ اس وقت قومی اسمبلی کے امیدوار اسلم بھوتانی صاحب نے کیا کہا تھا میڈیا کے سامنے، ذرا وہ سنیں انہوں نے کیا کہا تھا۔
देखिए, गवादर पे सी पैक पे तो मेरा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जहां भाई अगर गवादर नहीं होता, गवादर का गहरा समंदर नहीं होता, डीप सी नहीं होता, तो न चाइना आती, न सी पैक होता, न हम दुनिया को यहाँ मुतवज्जो करते। तो गवादरी जो है उसका गहरा समंदर ही पूरी दुनिया की नजरों में है ना। तो गवादर तरक्की करेगा और मैं मुंतखब हुआ तो फिर देखना कौन वहाँ के हुकूक करेगा। ये नहीं होगा कि मैं अगर एमएनए मुंतखब हुआ और ग्वादर के लोग जो है वो पानी की बाल्टियां लेके रोड पे, नहीं होगा ऐसे। वो मैं ग्वादर के लोगों को और माड़ा पसनी जीवनी सबको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मुंतखब हुआ तो अगर जब तक उनको सहूलत नहीं मिलेगी ना तो ये जो काशगर कारवां ग्वादर से नहीं जा सकेगा। ग्वादर से काशगर कारवां तभी इजाजत होगी जब ग्वादर के लोगों को सहूलत होगी। ग्वादर के लोग पीने के पानी को तरसें और यहाँ से काफिले माल बरदार चलें काशगर, ये नहीं होगा। ये जहन से कोई भी निकाल लेगा। जी, आपने सुना कि एक एमएनए जब इलेक्शन कैंपेन के लिए आता है तो क्या क्या उनके जो है नारे होते हैं, क्या क्या बड़े बड़े वो कहते हैं ना कि बुलंद बांग दावे। तो अब किधर है ये एमएनए? लगता है कि ये गए होंगे अपने लश्कर के साथ, काशगर के साथ बैठे होंगे, वहाँ पे उन्होंने सी पैक रूट बंद किया होगा। अब तक जो नज़र नहीं आ रहे हैं ग्वादर में, तो ज़ाहिर है फिर गए होंगे, लड़ने गए होंगे। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे सियासतदानों का ये अलमिया है, उनको पता होता है कि अगर मैं जीत भी जाऊं, पार्लियामेंट में जाके बैठ भी जाऊं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं होता। किसी बड़े मंसूबे का इख्तियार तो अपनी जगह, जब कोई बड़ा मंसूबा शुरू किया जाता है उनसे कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन चलाना होता है इन्हें तो ऐसी ऐसी बड़ी बातें करते हैं। तो बाद में जब इस तरह की सिचुएशन आती है, अभी जो गवादर में हो रहा है कि लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं तो अवामी नुमाइंदे नहीं नज़र आते, तो इसलिए नहीं आते कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। आवाम को तसल्ली देने के लिए दो अल्फाज नहीं होते, क्योंकि जो मंसूबे बनाए जाते हैं, ये मुझे पता है असलम भूतानी को कोई नहीं पूछता, ये मुझे पता है कि अमल कलमती को कोई नहीं पूछता, या किसी और नुमाइंदे को कोई नहीं पूछता, कौदा बाबर को कोई नहीं पूछता जब इस तरह के मंसूबे बनाए जाते हैं। अभी आप मुझे बताएं कि असलम भूतानी या अमल कलमती या कौदा बाबर, उनसे कोई पूछ लेगा कि जी हमने कितना आस पावर हमें जो है चाहिए होगा, मेगावाट चाहिए होगा गवादर के लिए, हम ईरान के साथ जाके मुआहदा कर लें? कभी उनसे सब पूछा जाता है? या जो पानी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जिस तरह के साजिद ने कहा, और रिपोर्ट्स भी यही हैं कि गुज़िश्ता 20 सालों में 1700 अरब रुपये जो है ग्वादर के लिए लोकेट किए गए थे। क्या इनसे पूछा गया था कि यार ये पैसे हम कहाँ हम खर्च करें? तो ऐसा नहीं है, इनसे कोई नहीं पूछता। हालांकि हमारे जो एमएनए हैं गवादर के, असलम भूतानी साहब, वो तो पीटीआई गवर्नमेंट के अलाई हैं, कुलीग हैं और उसके जो है इत्यादी हैं, तो उसको ज़्यादा जो है मामलात में इन होना चाहिए था, उनसे पूछा जाना चाहिए था जो मंसूबे हैं उन पे, या जो भी पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं उनसे मतलब पूछा जा रहा है। ये मुझे पता है पीटीआई हुकूमत असलम भूतानी को नहीं पूछता। फिर मजबूरी क्या है हुकूमत के साथ बैठने का? बाज़ार तो हमें कोई मजबूरी नज़र नहीं आती, लेकिन अंदरूनी तौर पर इनकी भी मजबूरियाँ होती है। अभी चूँकि काल भी गवादर में नेशनल पार्टी ने दिया है, और 2018 को मकरान में जितने और सरदार असलम भूतानी को जो वोट पड़े थे, तो वो नेशनल पार्टी के वोट्स थे। अभी नेशनल पार्टी जो है वो असलम भूतानी को लेके आए गवादर, उसको बता दीजिए आपने काशगर फतह कर दिया, सी पैक रोड बंद कर दी, लोग तो बैठे हुए हैं। अब आज से 10 साल पहले भी ग्वादर के लोगों को पानी का मुतालबा था, आज भी पानी का मुतालबा है, बिजली का मुतालबा है। आज से 10 साल मकरान बेल्ट के लोगों को जो है बिजली का मुतालबा था और पानी का था, आज भी है। तो फिर हमारे सियासतदानों को इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, उसको जो है अपने मैं एक और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, उर्फ़ आम में जो उर्दू में कहते हैं कि जो उनका जो कद काट है ना, उससे बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। उनको पता होता है हमें कोई नहीं पूछता, फिर नहीं ज़रूरत है ऐसे बातों करने की। अगर बड़ी बड़ी बातें नहीं करते तो कम से कम आज एमपी, एमएनए, सेनेटर्स और अगर कुछ ना करते
مظاہرین کے ساتھ آ کے اس دھرنے میں بیٹھ جاتے، اس مظاہرے میں شریک ہوتے، تب بھی لوگ کہتے چلیں جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ آج اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارے ساتھ کڑے ہیں، لیکن کوئی نہیں نظر آتا۔ اسی طرح اگر آپ تربت کی بات کریں، تربت میں یا پورا ڈسٹرکٹ کیچ ہے، اس میں کتنے ایم پیز ہیں؟ ایک بھی آپ کو مظاہرین کے ساتھ نظر نہیں آئے گا۔ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے خط لکھا ہے مرکزی حکومت کو بجلی بحران کا اور پانی بحران کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کی خط کا جو ہے کیا اثر نکلے گا، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ کوئی اس کا اثر، کوئی اس کا جو امپیکٹ نہیں آنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جام صاحب کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وٹے سٹے کی شادی ہے، ایک دوسرے کو ناراض نہیں کر سکتے۔ نہ جام صاحب جو ہے گوادر یا مکران کی بجلی کے لیے عمران خان کو چھوڑ سکتا ہے، نہ عمران خان جو ہے وہ کسی اور کو چھوڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چلتا رہے گا۔ بہرحال عوام کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے اور جو ہے باہر نکلنا چاہیے۔ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔